اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید، گڈ مارننگ، نئی صبح مبارک۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شہباز۔ نیا دن ہے، نیا عزم، نیا حوصلہ ہے اور ہے نئی خبریں۔ اور کیا ہے آج خاص؟ سب پر ہوگی بات۔ ہم اپنے دن کا آغاز اچھی باتیں اور اچھے کاموں سے کرتے ہیں، تو آپ نے بھی یقیناً اپنے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت اور نماز فجر سے کیا ہوگا، اور اپنے دن کا آغاز آپ نے نیکی کے ساتھ کیا ہوگا، تو آپ کا دن اچھا گزرے گا۔ اور یہ بات یقیناً ہے کہ جو لوگ اپنے دن کا آغاز اچھی باتوں سے کرتے ہیں، اچھے کاموں سے کرتے ہیں، تو ان کا سارا دن اچھا گزرتا ہے۔ تو ہم نے بھی آپ کے لیے اس نئی صبح کا آغاز قرآن اور کچھ اچھی باتوں کے ساتھ شروع کرتے ہیں، تاکہ ہم سبوں کا جو دن ہے نا اچھا گزرے۔ تو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ کسی کو حقیر اور کمزور نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ملک و دنیا کے تاریخ میں 25 جنوری کا دن کئی حوالوں سے خاص ہے۔ اسی دن 1980 میں مدر ٹریسا کو بھارت رتن سے نوازا گیا تھا۔ اسی دن بودھان تحریک کے والد ونوبا بھاوے کو سال 1983 میں مرگ ملک کا اعلیٰ ترین شہری اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ جذام کے مریضوں اور یتیموں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والی مدر ٹریسا کو 25 جنوری 1980 کو ملک کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز بھارت رتن سے نوازا گیا۔ مدر ٹریسا نے ضرورت مندوں کی مدد کے لیے مشنریز آف چیریٹی کے نام سے ایک تنظیم قائم کی۔ اس تنظیم کی دنیا بھر میں شاخیں ہیں۔ ملک اور دنیا کی تاریخ میں 25 جنوری کی تاریخ میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، ہم اس پہ بھی ایک نظر ڈالیں گے کہ 1971 میں ہماچل پردیش کو مکمل ریاست کا درجہ ملا۔ 1971 میں یوگنڈا کے مسلح افواج کے سربراہ ایدی امین نے فوجی بغاوت کے ذریعے صدر ملٹن اوبوٹے سے اقتدار چھین لیا۔ اوبوٹے نے 1962 میں آزادی کے بعد سے لے کر ملک کی قیادت کر رہے تھے، اور بغاوت کے وقت دولت مشترکہ سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے سنگاپور میں تھے۔ 1980 میں شہری اعزازات بھارت رتن، پدم بھوشن وغیرہ دینے کا عمل دوبارہ شروع ہوا۔ 8 اگست 1977 کو اعزاز دینے کا رواج بند کر دیا گیا تھا۔ 1980 مدر ٹریسا کو بھارت رتن سے نوازا گیا۔ 1983 ونوبا بھاوے کو بعد از مرگ بھارت رتن سے نوازا گیا۔ 1990 کولمبیا کا بوئنگ 707 جیٹ لائنر طیارہ نیویارک میں ایک پہاڑی سے ٹکرا گیا۔ اس واقعے میں 18 افراد تو زندہ بچ گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حادثے کے وقت طیارے کے چاروں انجن بند ہو چکے تھے اور ایندھن تقریباً ختم ہو چکا تھا۔
1999 کولمبیا میں طاقتور زلزلے سے 300 افراد ہلاک اور 1000 زخمی ہو گئے تھے۔ 1999 میں بین الاقوامی اولمپک کمیٹی کے 6 اہلکاروں کو بدعنوانی کے الزام کے بعد نکال دیا گیا تھا۔ 2002 ہندوستان نے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والا جوہری صلاحیت لیس میزائل کا تجربہ کیا۔ 2005 مہاراشٹر کے ستارا ضلع میں ایک پہاڑی پر واقع دیوی مندر میں بھگدڑ مچنے سے 300 سے زائد عقیدت مندوں کی موت ہو گئی تھی۔ 2009 میں سری لنکا کی فوج لبریشن ٹائگرز آف تامل علم سے اپنے آخری گڑھ مائلاتوپ پر قبضہ کر لیا تھا۔ 2010 میں عراق کے دارالحکومت بغداد میں 3 ہوٹلوں میں بم دھماکوں کے نتیجے میں 36 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ کیسا رہے گا شہر حیدرآباد میں آج موسم؟ تو پارے کی سطح دن بھر 20 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کی توقع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ٹھنڈی سے راحت ملے گی، ویسے تو ٹھنڈی کم ہے مگر پھر بھی آج جو تھوڑی گرمی رہے گی، کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ اور اسی دوران جو ہے آج ہوا کی جو رفتار ہے وہ زیادہ رہے گی، یعنی 5.46 کے قریب رہے گی۔ یہ 8.24 کے جھونکے کی رفتار کے ساتھ 131 ڈگری گھومے گا۔ آج سورج صبح 6:49 پر طلوع ہوا اور آج شام 6:06 پر سورج غروب ہوگا۔ 7 دن کی موسم کی پیشن گوئی کے مطابق حیدرآباد میں آج درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے کا امکان ہے۔ اب بڑھیں گے خبروں کی جانب۔ امیزون کے مالک جیف بیزوس کا شمار دنیا کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے۔ اب ان سے جڑی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ نیو یارک پوسٹ کے مطابق امیزون کے بانی جیف بیزوس فٹ بال ٹیم واشنگٹن کمانڈرز کو خریدنے کے لیے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کو فروخت کر سکتے ہیں۔ اس معاملے کے باخبر ذرائع کے مطابق واشنگٹن پوسٹ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ فروخت کے لیے تیار ہے، تاہم متعدد میڈیا رپورٹس کے مطابق بیزوس کے ترجمان نے کہا کہ واشنگٹن پوسٹ فروخت کے لیے نہیں ہے۔ جنرل ترجمان نے یہ بھی کہا کہ یہ واشنگٹن پوسٹ فروخت کے لیے نہیں ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بیزوس نے 2013 میں دا واشنگٹن پوسٹ کو 250 ملین امریکی ڈالر میں خریدا تھا۔ ریاستہائے متحدہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ میں بی بی سی کے اس دستاویزی فلم سے واقف نہیں ہوں جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، تاہم میں ان مشترکہ اقتدار سے بخوبی واقف ہوں۔ برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن بی بی سی کے جانب سے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں نیڈ پرائس کے بنائی گئی اور ریلیز کے بعد صحیح تنازع میں گھری دستاویزی فلم کے بارے میں سوال پوچھا گیا۔ پیر کو مقامی وقت کے مطابق ایک پریس بریفنگ کے دوران نیڈ پرائس نے کہا کہ ایسے بہت سے عناصر ہیں جو بھارت کے ساتھ امریکی عالمی تجارتی شراکت داری کو مضبوط بناتے ہیں، جن میں سیاسی اقتصادی تعلقات کے ساتھ ساتھ غیر معمولی طور پر عوام کے درمیان گہرے تعلقات بھی شامل ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ کیا کھانسی کی شربت بنانے والی کمپنیاں کھانسی کی شربت میں کیا استعمال کرتے ہیں، جس سے 3 ممالک میں 300 سے زائد بچوں کی جان لے لی۔ اس معاملے سے واقف ایک شخص نے یہ معلومات میڈیا کو دی کہ مصنوعات میں زہریلے مادوں کی ناقابل قبول سطح کا حوالہ دیتے ہوئے WHO بھارت اور انڈونیشیا کے 6 مینوفیکچررز سے حالیہ امراض سے منسلک ادویات کی تیاری کے لیے استعمال ہونے والے مخصوص خام مال کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کمپنیوں نے انہی سپلائرز میں سے کچھ سے خام مال حاصل کیا تھا، اگرچہ WHO نے کسی سپلائرز کا نام نہیں لیا۔ برطانیہ کے امیگریشن کے وزیر رابرٹ جینرک نے کہا ہے کہ گزشتہ 18 ماہ کے دوران پناہ کے متلاشی 200 بچے لاپتہ ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق کل امیگریشن کے وزیر رابرٹ جینرک نے پارلیمان کو بتایا کہ یہ بچے بغیر والدین کے برطانیہ میں موجود ہیں اور ان میں سے 13 بچوں کی عمر 16 سال سے بھی کم ہے، جن میں ایک لڑکی بھی شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ زیادہ تر بچوں کا تعلق البانیہ سے ہے، تاہم کنزرویٹو کے رکن پارلیمان ٹم لاتن نے پارلیمان کو بتایا کہ بچوں کے اغوا ہونے کے بارے میں پولیس کو ایسی کوئی اطلاع نہیں موصول ہوئی ہے۔ امیگریشن کے وزیر رابرٹ جینرک نے تسلیم کیا ہے کہ جولائی 2021 سے 440 لاپتہ ہونے کے واقعات ہیں اور پناہ کی متلاشی اپنے ہوٹلوں میں واپس نہیں گئے جہاں وہ رضاکارانہ طور پر مقیم تھے۔ امیگریشن کے وزیر رابرٹ جینرک نے کہا کہ نرسوں اور سماجی کارکنوں سمیت ہوٹل میں سیکیورٹی بھی موجود تھی۔
स्वीडन में कुरान मजीद की बेहरमती पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए तुर्क के सदर रजब तैयब अर्दगान ने स्वीडन के नाटो में शमूलियत के लिए किसी भी सूरत हिमायत न करने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर ने स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में कुरान पाक को नजर आदिश किए जाने को घिनौना हमला करार देते हुए कहा कि स्वीडन अपना तहफ़्फ़ुज़ उन्हें इस्लाम दुश्मन अनासिर और दहशत गर्दों से कराए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के मजहबी अकायद मजरूह करने पर स्वीडन की नाटो में शमूलियत किसी सूरत हिमायत नहीं करेगा। हमारे लिए इस्लाम, इस्लामी तालीमात और कुरान मजीद से बढ़कर कुछ नहीं। ख्याल है कि स्वीडन और तुर्की के दरमियान नाटो की रुकनीत पर कशीदगी चल रही है। स्वीडन नाटो में शमूलियत चाहता है मगर तुर्की इसका मुखालिफ है। सऊदी अरब ने हाईलैंड के शहर दी हैग में होने वाले एक मुजाहरे के दौरान कुरान करीम के औराक फारे जाने के वाक़े की सख्त मसम्मत की है। सऊदी दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ये इश्ताल अंगेज़ है जिससे दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि सऊदी अरब इंतहा पसंदी और नफ़रत के महरिकात को तर्क करने और पुरअमन बका, बाहम रवादारी और मकाले के उसूलों की फ़रोग़ की पॉलिसी पर कामज़न था और रहेगा। इस हवाले से हमारा मौक़िफ़ गैर मुतज़ल है। इलाहाबाद खलीजी ताउन कौंसिल GCC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नाइफ अल हजरफ ने हाईलैंड के शहर दी हैग में एक इंतहा पसंद की जानिब से कुरान पाक की बेहरमती के इक़दाम की सख्त मसम्मत की है। डॉक्टर नाइफ ने कहा है कि अपने बयान में कहा है कि इस किस्म की हरकतों से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है और ये इश्ताल अंगेज़ अमल है। उन्होंने आलमी बर्दारी से अपील की है कि वो इस किस्म की नाकाबिल कबूल इक़दामात को रोकने के लिए अपना फ़र्ज़ अदा करे। खलीज ताउन कौंसिल की मैशत इस साल की निस्फ़ शरह से बढ़ेगी क्योंकि तेल की आमदनी मुतवक्किअ हल्की आलमी सुस्त रबी से मुतासिर हुई है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के सर्वे के मुताबिक इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि खाम तेल की कीमतें जो खलीजी मैशियतों के लिए एक अहम मुतहरिक है गुज़िश्ता साल की बुलंदियों से एक तिहाई से ज़्यादा नीची हैं और तवक्को की जा रही थी कि इस साल बड़ी मैशियतों में से कसात बाजी के खदशा की वजह से इन पर दबाव रहेगा। खलीज ताउन कौंसिल के 6 मैशियतों में से मजमूई तरक्की पेश गोई इस साल और अगले बिलतरतीब 3.3% और 2.8% तक की गई थी जो पिछले सर्वे में 4.2% और 3.3% से कम था। JNU कैंपस एक बार फिर हंगामा आराई का मरकज़ बन गया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर BBC की दस्तावेज़ी फ़िल्म की स्क्रीनिंग का ऐलान किया था। ताहम इस स्क्रीनिंग से कबल तलबा यूनियन के दफ्तर में बिजली काट दी गई, पथराव भी हुआ। BBC की दस्तावेज़ी फ़िल्म देखने वाले तलबा पर पथराव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए तलबा ने पुलिस स्टेशन तक मार्च किया। तलबा का कहना है कि वो अपने हॉस्टल वापस जाना चाहते हैं लेकिन ABP के तलबा से खौफज़दा है। वो चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस हॉस्टल में वापस आने में उनकी मदद करे। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद JNU के तलबा ने अपना मार्च वापस ले लिया है। सलाम साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज JNU ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन के नाम से डॉक्यूमेंट्री मूवी स्क्रीनिंग करने के लिए टाइम रखा था, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो कि कभी भी ट्रेडिशनली JNU का जो सिस्टम है उसके हिसाब से कभी भी परमिशन की जरूरत नहीं होती, फिर भी नोटिस दे करके उसको कैंसिल किया। JNU ने वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया। उसके बाद उस पर ABVP ने पत्थरबाजी की। वहां से स्टूडेंट ने पीसफुली मार्च किया कि हमें सेफ्टी दी जाए, क्योंकि पूरे कैंपस में 8:30 बजे से लाइट बंद कर दी गई और अभी तक इतनी देर हो गई, 3-4 घंटे लाइट बंद है। और ऐसे में स्टूडेंट मार्च करते हुए गेट पे आए। यहाँ पर गेट पर बहुत सिक्योरिटी कंसर्न है। ABVP के 3 लोग पत्थरबाजी करते हुए यहाँ पकड़े गए, जिन्हें हैंडओवर किया गया, जिन पे अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है। दोनों तरफ से गंगा पे जो स्टूडेंट जा रहे हैं उन पे अटैक हो रहा है और इस तरफ गेट के बाहर भी गुंडे खड़े हुए हैं। कैंपस में सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए स्टूडेंट अभी मोबिलाइज होकर के वो सीधे पुलिस से ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमें सिक्योरिटी दीजिए और हमारे कैंपस की लाइट ऑन कीजिए। अभी सिचुएशन बहुत खराब है। JNU एडमिनिस्ट्रेशन और वाइस चांसलर को तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए और सारे कॉमन स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी मुहैया की जाए। इसी के साथ जो भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं वो सब के सब पुलिस से डिमांड करें कि कैंपस में अभी शांति बहाल की जाए। ABVP के गुंडे, ये जो पत्थरबाज गैंग है,
ये लोग बंद करें पत्थर मारना। और कौमी राजधानी दिल्ली में आज सुबह आसमान अब्र आलूद रहा। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात के मुताबिक 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी दारुल हुकूमत में अब्र आलूद रहने और हल्की बारिश होने की तवक्को है। महकमे ने रात के वक्त सर्दी में कमी की वजह से आसमान पर छाव बादलों को करार दिया। उन्होंने कहा कि बादल दिन में गर्मी को रोक लेता है, जिसकी वजह से रात का दर्ज हरारत मामूल से ज़्यादा रहता है। ताहम ये सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने से भी रोकती है, जिसकी वजह से दिन के दर्ज हरारत में कमी वाक़ होती है। IMD के मुताबिक शुमाल मगरबी हिंदुस्तान को मुतासिर करने वाले शदीद मगरबी खलल के असर की वजह से जुमरात तक दिल्ली में हल्की बारिश मुतवक्किल है। फ्लाइट में मुसाफिरों के साथ बदसलूकी के हालिया वाक़यात के पेश नज़र एयर इंडिया ने अपने फ्लाइट के दौरान शराब पेश करने के मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली की है। नज़रसानी शुदा पॉलिसी के मुताबिक फ़्लाइट के कैबिन में क्रू मेंबर से कहा गया है कि वो ज़रूरत पड़ने पर अक्लमंदी के साथ शराब पेश करें। मंगल को नज़रसानी शुदा पॉलिसी के मुतालिक ऐसी कई बातें सामने आई। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने गुज़िश्ता चंद दिनों में 2 बैनुल अक़वामी परवाज़ों में मुसाफिरों के साथ नामुनासिब रवैये के लिए टाटा ग्रुप की मिल्कियत वाली एयर इंडिया पर जुर्माना आयद किया है। फिलहाल नज़रसानी शुदा पॉलिसी में दुरुस्त तब्दीली का पता नहीं चल सका है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को 7 लोक कल्याण मार्ग पर वाक़ अपनी रहायशगाह पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल की पुरस्कार फातिहीन से बातचीत की। वज़ीर आज़म ने तमाम अवार्ड याफ्ता को यादगारी निशानात प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पेश किए। इनकी कामयाबी पर एक एक करके तबादला ख्याल किया गया। इसके बाद पूरे ग्रुप के साथ बातचीत हुई। उन्होंने गैर रस्मी माहौल में खुलकर बात की। बच्चों ने वज़ीर आज़म से कई मौज़ूआत पर कई सवालात किए। अपने दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजों पर वज़ीर आज़म से रहनुमाई भी तलब की। वज़ीर आज़म ने अवार्ड हासिल करने वाले को मशवरा दिया कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए छोटे मसाइल को हल करके शुरुआत करे, आहिस्ता आहिस्ता सलाहियत पैदा करे, काबिलियत में इजाफा करे और बड़े मसाइल को हल करने के लिए एतमाद पैदा करे। दिमागी सेहत और बच्चों को दरपेश मसाइल के बारे में बात करते हुए वज़ीर आज़म ने इस मसले पर काबू पाने और ऐसे मसाइल से निमटने में ख़ानदान के अहम किरदार के बारे में भी बातचीत की। पहाड़ी शरीफ के नए फूड मंडी ने बगैर मंजूरी की तिजारत शुरू कर दी है। हिफाजती इक़दाम, रेगुलेटरी निज़ाम और हुकूमत के जानिब से मुनासिब मंजूरी के बगैर आवाम को फलों की खुले आम फरोख्त के खतरे से बेपर्दा कोतापेट फ्रूट मंडी के बाद अब ताजिरों ने पहाड़ी शरीफ के इलाके में एक नई जगह पर कारोबार करना शुरू कर दिया है। यहाँ बगैर इंतजामात के ताजिरों ने कारोबार शुरू कर दी है। पानी, बिजली, बाउंड्री वॉल, फलों को ज़ख़ीरा करने के इंतजाम और दीगर हिफाजती इक़दाम जो तिजारत शुरू करने से पहले ज़रूरी समझी जाती है। बताया जाता है कि फलों के ताजिरों के एक ग्रुप ने सियासी असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए वक्फ बोर्ड को एतमाद में ले लिया और पहाड़ी शरीफ में प्राइवेट फ्रूट मंडी के क़याम के लिए 2 साल कबल उनके नाम 12 एकड़ अराज़ी मंजूर की गई थी। यहाँ काबिले ज़िक्र बात यह है कि हुकूमत ने अपनी तजवीज़ के एक हिस्से के तौर पर 2 साल कबल फलों के ताजिरों से कहा था कि वो कोकापेट से कोहेडा मुंतकिल हो जाए, क्योंकि ये जगह ज़्यादा कुशादा और कारोबार करने के लिए महफूज है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और BRS हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए वाहिद मकसद के साथ काम कर रही है। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने मंगल को यहाँ ZP चेयरपर्सन रोजा शर्मा के साथ शहर के मज़ाफ़ात में रंगानियत सागर रिजर्व वाटर बाएं नहर से पानी छोड़ने के बाद कहा। उन्होंने कहा कि नारायणापेट मंडल के 4 गांव के किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नारायणापेट, चंदाकोडूर मंडलों के देहातों में 512 क्यूसिक पानी छोड़ा जाएगा। पानी की 41 आबी ज़खायर तक पहुंचने से 2840 एकड़ के रकबे सैराब किए जाएंगे। वज़ीर ने इंकशाफ किया कि बाएं नहर के नीचे में कन्याल, डिस्ट्रीब्यूटर कन्याल, माइनर कन्याल और सब माइनर कन्याल की तकमील से मजमूई तौर पर 70,000 एकड़ रकबे सैराब होंगे। उन्होंने कहा कि कई देहातों के किसानों की ख्वाहिश के मुताबिक पानी छोड़ा गया है। तेलंगाना PCC के नायब सदर G निरंजन ने मंगल को कहा कि ये बदकिस्मती की बात है क्योंकि राजभवन में ही यौम जमहूरिया मनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि यौम जमहूरिया एक कौमी त्यौहार है और ये अवाम की तस्लील के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये तहरीक आज़ादी की रूह के ख़िलाफ़ है। गांधी भवन से जारी एक प्रेस नोट में निरंजन ने कहा कि यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया कौमी त्यौहार है। इन तक़रीबात में हज़ारों लोग शरीक होते हैं। हर कोई इन त्यौहार के दिनों को वक़ार, शाइस्तगी और जोश व खरोश से मनाता है। ये आज़ादी के बाद से एक रवायत रही है। इसे दिल्ली के लाल किला और सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर मनाने के लिए माजी में परेड ग्राउंड में यौम जमहूरिया की परेड में मुख्तलिफ सरकारी महकमे के कई मुतासिर कुन टेबलियो गाड़ियाँ हिस्सा लेती थीं।
تو نئی صبح یہیں پر اختتام پذیر پہنچا. آپ مجھے دیجیے اجازت, پھر کل ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.